Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ jɛ ka ala tanu ka barikada ka sali cidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye alakiraba ye kisi ani nɛɛma bɛ a n'a somɔgɔw ye ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔn ɲɛ fo ka taa jɔ don se ala ka ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka jɛmu kan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ to ka sigi aw ye Serifila jabaranin kan walasa ka se ka aw kunnafoniya ani ka aw ladɔnniya fɛnw caman na o hukumu kɔnɔna na bi an kɛlen don ka maa min bisimila o ye an karamɔgɔba dɔ de n'o ye an karamɔgɔ Alhuseini Kamiya ka bɔ Jɛnɛ mara la dugu min n'a bɛ fɔ ko Kandara an n'a bɛna kuma kɔrɔfɔ minnu kan o de ye an b'a dɔn k'a fɔ alikuranɛba min n'a b'an bolo ala kumakan a kumana fɛn caman kan min ni o tɛ diinɛ ko sira ye an n'a bɛna musalahaw kan nka yan'an ka don kɔrɔfɔ kɔnɔ an b'an karamɔgɔ Alhuseini Kamiya bisimila kɛnɛ kan an b'a fɔ an karamɔgɔ assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamiya Ba shukran lak. Baasi t'i la kɔnɔ. Alhamdulillah bala tano. An karamɔgɔ dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin Serifila lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wala udwana illa ala zalimin. An bɛ Serifila tele filɛba bɛɛ fo. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye Seyidi Serifu Usmane Madani Haidara ye. Ale min kɛra sababu ye ni Serifila teleso ye nɔrɔ sɔrɔ. An bɛ tasi blessing an bamuso sanuma ma n'o min suma yɛlɛmana tile fila in na. Ya Rabbi ala ka hinɛ ala ka yafa a y'an kun kiiri minna ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an n'u bɛ taa jɛmina ala k'o nɔgɔya fana ye hakɛto bɛ nin kan sira la rasul wasalim ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ i bisimila tuguni kɛnɛ kan ustaz bi an y'a kanu ka wele bila i ma i nana an ka wele kan jaabi fɔlɔ o diyara an ye an y'a kanu ka i ɲininka fɛn damadamanin na walasa ka se ka faamuyaw sɔrɔ a la o hukumu kɔnɔna na an ka ɲininkali fɔlɔ o bɛ boli fɛn min de kan o de ye yalima an karamɔgɔ alikuranɛ ani a kumana siyansi kan wa komi siyansi ye fɛn ye bi bɛɛ lajɛlen a ye ɲɛta min sɔrɔ yalima kuranɛ ni siyansi relation jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Jalo i ka ɲininkali a diyara n ye alikuranɛ yɛrɛ de ye siyansi yirisunba ye n'a fɔla ka ɲɛ mɔgɔ donc technologie ani astronomie ani médecine olu bɛ komi branche ka bɔ alikuranɛ kɔnɔ ni y'a f'i ye ten fo n ka dalilu d'i ma alikuranɛ bɛ bɛn aya 600 ani 600 ani 60 ani 6 ma aya 600 ni 600 ni 60 in ba kelen b'a la o ye yamari aya ye aya ba kelen wɛrɛ b'a la o ye aw kana kɛ aya interdiction aya aya ba kelen wɛrɛ bɛ yen o ye n'aw ye nin kɛ ni ala bɛ nin d'aw ma ba kelen wɛrɛ bɛ yen o ye n'aw ye nin kɛ nin b'aw sɔrɔ o tɛ aya ba naani ye o kɔfɛ aya ba kelen wɛrɛ bɛ yen o ye tariku ani information ye o ye aya kelen aya ba duuru ye aya ba kelen wɛrɛ bɛ yen o ye tasibila ani exemple ye o y'a kelen aya 600 ye halala ni haramu o ye aya 500 ye duwawu ayaw i n'a fɔ ala deli aya ni ala deliw olu bɛ bɛn aya 100 ma a nasiku ani mansuku o ye aya 60 ani 6 ye donc aya 600 ni 600 ani 60 a banna ye nasiku ni mansuku wajibi f'an ka exemple dɔ d'ale kan ale bɛ komi sisan par exemple dulɔ silamɛ nana sɔrɔ arabu bɛ dulɔ min o ka laada kɔrɔ don pour que silamɛ ka dulɔ interdit a ma sin k'a fɔ direct a ye dulɔ to yen koyi a y'a interdit ni degré 3 de ye i n'a fɔ marhala 3 marhala fɔlɔ ko kira o bɛ de ɲininka dulɔ la ko dulɔ a bɛ nafa ɲɛ mɔgɔ ye mais tɔɔrɔ min b'a la o ka bon n'a nafa ye a ma sin k'a interdit direct aya filanan nana o ko la taqrabu sala wa antum sukara o kɔrɔ ye seli ɲɛ kɔrɔla la i kana dulɔ min pour que a kana bɔ hakili kan mɔgɔw tora dulɔ kan ni o aya ye ni seli fana selila o bɛ dulɔ min walama ni c'est-à-dire ni safa seli o bɛ dulɔ min ka taa se sɔgɔmada ma ka taa se fajiri ma
donc o kɔfɛ aya wɛrɛ nana o nana dulɔ de interdit pepepewu innama alhamru walmaisiru walansabu walazlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitan an yuqi'a baynakum al'adawata walbagda في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن صلاة فهل أنتم منتهون فرا يورا من الدراسة سيدنا أبو بكر كوين تهينا وكرا دلوكو باني بيو بيو donc afo de ma wala na peu o kala ka haram peu afo man nasuku wan man suko donc nia o exemple doy ko o ko fe alquran ni naya lage sa tle o mi ni c'est-à-dire ni tle nyana may lage bi nyana may besri le met lilla alquran tle ko fo sien bisaba an saba ka tila k'a kofɔ yɔrɔ wɛrɛ siɲɛ fila a b'a fɔ ma ko sirage sirage kɔrɔ de ye fitinɛ min bɛ mɛnɛ ka tila ka kalo kofɔ siɲɛ 27 o siɲɛ 27 in a bɛɛ lajɛlen kalo mankutu b'a la a wasu b'a la bon ni nana o fara ɲɔgɔn kan sa n'i ye tile ta k'a lajɛ san i b'a sɔrɔ tile ni tile bɔra système solaire yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ sisan fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ ɲɛnama ye siri mɛ tile la ale de bɛ komi diɲɛ yɛrɛ mɔtɛri ne tile tɛ yen foyi tɛ yen foyi tɛ marché ne tile bɔra olu bɛ kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen marché ka taa o kɔfɛ ale ye tile mankutu kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 37 ka tila ka kalo fana mankutu siɲɛ 27 a ye tile mankutu ni mun ye a ko sirajan wa hajan o kɔrɔ ye tile ale bɛ mɛnɛ de wahaju yɛrɛ nana détail bi n'a ka ina o de détail taara laban hydrogène na parce que ale pour pagager de ni cira ni fana tila ka ci ni fana tila ka don ɲɔgɔn na donc a nana ye science yɛrɛ la c'est-à-dire astrophysicien fɛ tile bɛ mɛnɛ ni hydrogène de ye hydrogène bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ hélium ye nana ye tɛ ban kuranɛ fana b'a mankutu de donc kuranɛ ma tile mankutu sɔsɔ donc a nana kalo fana mankutu ko wal kamaru nuran no ye kalo ko ay kalo mankutu ko ye nɔrɔ de nɔrɔ kɔni mɔgɔ bɛ se ka don o la ni tasuma mɛnɛ ni yiri na sa ni yiri in ye sirajo ye o ye fitinɛ o bɛ mɛnɛ maa tɛ se ka don o la mais a yelen bɛ taa jɔ min sanfɛ o ye nɔrɔ de mɔgɔ bɛ se ka sigi o kɔrɔ foyi t'a la donc kalo ni tile mankutu ala fɛ ni mankutu min astrophysicien fana taara o sɔrɔ o position kelen na différence ma don a la pepepewu donc nin b'a yɛrɛ toujours min y'u kofɔ ale b'o si dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ bɔ n'an y'a lajɛ san tile o yɛrɛ de ye ɲɛnamaya yɛrɛ sun ye fɛn tɛ ɲɛ ni ɲɛnamaya tɛ ala tila ka ji fana mankutu kuranɛ kɔnɔ a ko walakad ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayya ko diɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni nimafɛn don ko a bɛ ɲɛnamaya dulon ji la bon o ji fana o fana kɛra tasumaden de ye tuguni a fɔ min ma ko H2O hydrogène kisɛ 2 oxygène kisɛ 1 olu de bɛ indimage kɛ ɲɔgɔn na ka kɛ ji ye bon o fana nana kɛ tuguni tile de ye tuguni ne tile tɛ o fana tɛ yen ne tile tɛ ji tɛ yen o hukumu kɔnɔ ne nana don kalo fana na sisan a tilala ka n'a fɔ aya wɛrɛ tuguni ko a ye tile ni kalo sahara c'est-à-dire a ye tile karaba k'a bila i bɛna adamadenw ka service kɔnɔ ka tila ka kalo fana karaba k'aw bila an ka service kɔnɔ o karabali kɔnɔ sisan n'i ye satellite ta bi k'a bɔ adamadenw ka vie la bi i b'a sɔrɔ vie moderne kɔni a bɛ détruire pewu bon o satellite yɛrɛ nana dilan kɛ o de a yidi nana kalo lajɛli de la parce que ne bɛ yan ne ɲɛ bɛ kalo la e bɛ tamani e fana ɲɛ bɛ kalo la mais ni ne ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na est ce que n'an sera ka nin kalo ladege dɔ dilan o tɛna se ka kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn ye wa o tɛna kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn kumakan mɛn wa satellite idée nana ten o nana satellite fɔlɔ dilan ka lajɛ mais a kɛra ladege a ma kɛ kalo yɛrɛ a bɛ fɔ kalo le ma les satellites naturel donc satellite dɔ in a bɛ fɔ ma satellite artificiel parce que o y'a ladege de an bɛ kuma sirifila min na sisan a bɛ satellite min kan o b'a Afrique dɔrɔn de couvrir pour que n'i ka se ka sisan sirifila ka kɛ ka sisan a bɛ sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ se ka taa satellite min utiliser a bɛ sɔn ka fa satellite 6 la pour que a ka se ka kɛ diɲɛ bɛɛ b'a sɔrɔ donc a kɛra kalo la de or que ni kalo dun bɔra diɲɛ bɛɛ b'a ye ɲɔgɔn fɛ mais satellite sera ka fara fara ɲɔgɔn kan ten satellite 6 satellite 7 i b'o utiliser pour que ka se k'i ka émission se diɲɛ bɛɛ ma donc ala don ko fana ko a ye kalo karaba ka bila adamadenw ka service la donc o kalo fana mun b'a marché tile de bɛ kalo marché tile de bɛ kalo marché tile de bɛ satellite in fana la marché tile yɛrɛ tɛ kalo yɛrɛ tɛ mɛnɛ tile yelen de bɛ taa jɔ kalo sanfɛ o bɛ sɔrɔ ka refléter
bon satellite min fana bɛ kan ka serve o satellite kelen fana bɛ serve ni tile de ye tuguni parce que ni sera ka kɔrɔta ka bɔ dugukolo sanfɛ ka ba ka distance dɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ la i kɔni ni tile de bɛ ɲɔgɔn na toujours parce que dugukolo tɛ don ni tile tɛ bilen donc n'i y'o lajɛ i b'a sɔrɔ nin bɛɛ ye chance de ye ka taa kuranɛ bɛ nin bɛɛ fɔ kɛko min a b'a sɔrɔ a bɛ nin kɛko kelen na u b'a yira k'a fɔ kuranɛ kumana science kan voilà kuranɛ kumana science kan nin kɛko in yɛrɛ la an karamɔgɔw faamuyara kosɛbɛ ni ala sɔnna ma an ka ɲininkali filanan o bɛ taa fɛn ka fɛn min ni a kuma bɛ sen na kabini waati jan n'o ye dugukolo a munumununi ko ye bɛɛ b'i ta fɔ a la an bɛ fɛ k'i ɲininka yalima an karamɔgɔ kuranɛ ye mun fɔ dugukolo munumununi ko la alhamdulillah i ka ɲininkali a diyara n ye kuranɛ min ma ku pewu dugukolo munumunu ko kan kuranɛ kumana kan kosɛbɛ aya dɔ bɛ suratu yasi kɔnɔ o kɔni o kumana kosɛbɛ aya wɛrɛw bɛ yen min b'a kɔfɛ koyi mais aya foyi tɛ yen min fanga ka bon ni aya ye ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu yasi la la shamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahuna ni aya in bɛ kuran dugukolo munumunu de ko fɔ direct hali sɔsɔli t'a la hali munumunu t'a la a ko a y'a système solaire de fana bɛ nin kɔnɔ o bɛ fɛn min ma nizamu shamsi o de bɛ nin kɔnɔ direct a ko mun ko tile a bɛ la shamsi yanbaghi an tudrika al-qamara tile bɛ boli mais a tɛ ku kalo la o y'a daminɛ système solaire la direct a b'a daminɛ tile la n'i bɔra tile la sisan i bɛna kalo la i mana bɔ kalo la i bɛna dugukolo na kuranɛ danna ye mais ni aya in fana de bɛ kuma système solaire kan c'est comme univers yɛrɛ jɔsen o de ye mouvement ye ni mouvement tɛ yen dɔrɔn univers de bɛ détruire kuranɛ b'a fɔ cogo min na donc i mana bɔ tile la i bɛna autaride la ale bɛ position première position na i mana bɔ o la i bɛna zaharatu la i mana bɔ zaharatu la i bɛna nin terre in na bon nin terre in bɛ troisième position na i mana bɔ nin i bɛ taa Mars la i bɛna bɔ Mars la i bɛ taa Zuhal la i mana bɔ o la i bɛ taa Mushtari la i mana bɔ o la i bɛ taa Uranus après i bɛ sɔrɔ ka taa Pluto la donc nin tugutugu kɛko in na ɲɔgɔn na ten dugukolo bɛ kuranɛ bɛ kuma kan mais n'a sera dugukolo ma a bɛ jɔ nin b'a yira ko min b'a kofɔ a b'a si dɔn a b'a si dɔn a bɛ yen donc ni nana système solaire yɛrɛ ta k'a jateminɛ k'a lajɛ kuranɛ b'a mankutu kɛw min wa kullun ni nakira de o kɔrɔ de foyi de tɛ yen min tɛ mouvement tɛ ni fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ mouvement tɛ univers kɔnɔ c'est comme ale bɛ détruire de o de la ne nana nin kuranɛ a ye n kɔrɔ faamu tuma min na k'a fɔ wa kullun fɛn o fɛn de bɛ yen e bɛ min dɔn ani tɛ min dɔn a bɛɛ bɛ munumunu de a bɛɛ bɛ espace kɔnɔ espace dɔ a fana ka a tilala ka espace in fana kɛ nakira ye tuguni ko wa kullun fi falakin o kɔrɔ ye e ye min dɔn o bɛ espace dɔ kɔnɔ a bɛ kan ka munumunu e tɛ min dɔn o fana bɛ espace dɔ kɔnɔ a bɛ kan ka munumunu falaku ye espace ye donc n'i y'o kuranɛ aya in ta k'a lajɛ sisan a kumana système solaire kan a kumana univers fana ka mouvement kan univers bɛ mouvement de la mouvement min ni sɔsɔli yɛrɛ t'a la kɛ gosi mouvement de la ka taga bon n'i nana bɔ o kɔnɔ i bɛ se k'a ye tile aya wɛrɛ bɛ yen a b'a fɔ la shamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahuna o yasbahuna in tile bɛ kan ka taa ligne min kan ka taga ten science b'a fɔ cogo min tile bɛ ligne min kan ka taga n'a ma ligne bila a bɛ fɔ min ma trou noir a bɛ se ka don dɔ trou noir b'a kɔnɔ a bɛ se ka don dɔ fana système solaire wɛrɛ bɛ yen o bɛ komi riba de espace yɛrɛ la tile bɛ taa balan o la bon kuranɛ fana bɛ science nana n'a ye nin kɛ kɔnɔ astrophysicien fɛ bon kuranɛ fana b'a fɔ ten ko tigi tile bɛ kan ka taga mais a bɛ taa ban yɔrɔ dɔ la alam tara anna allaha yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma donc o bɛ suratul luqman kɔnɔ bon ni aya fila in na sisan kelen bɛ lajɛli de kofɔ waati kelen b'a fɔ li ajalin musamma ani ila ajalin musamma différence b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ donc li ajalin musamma o bɛ komi le temps a kan ka temps min kɛ tile kan ka temps min kɛ ka boli ila ajalin musamma o bɛ ban de kofɔ k'a fɔ tile bɛ boli mais tile bɛ taa ban a bɛ taa ban yɔrɔ dɔ la ka taa balan yen n'a sera yen dɔrɔn o ye tile ko bannen a tɛ se ka taa yɔrɔ si bilen bon astrophysicien fana nana sabati bi a bɛ komi baraji dɔ de bɛ yen o bɛ komi riba de ni tile sera yen nɔ a bɛ taa ban yen
donc o kɛra tiɲɛ ye o kɛra galon ye sa o ni maa min ko a ma ko an y'a ye tile kan ka baraji dalen bɛ tile sanfɛ tile ɲɛkɔrɔ yɔrɔ dɔ la n'a sera a bɛ balan an b'a fɔ i ta in kɛra tiɲɛ a kɛra galon ye kuranɛ kɔni y'a fɔ an ye k'a bɛ ban donc an tɛ se k'o kuma in na bilen voilà an karamɔgɔ o faamuyara kosɛbɛ ka kɛ ni an ka waatiw cogoya o de y'a to babu ninnu an tɛna se ka mɛn a kɔnɔna na an bɛ taa ka taa dolo yɔrɔ an b'a dɔn dolo ye fɛn ye min ni a kofɔra kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ fɛ k'i ɲininka yalima dolo yɛrɛ a da dɔnnen don wa alhamdulilayi dolo da dɔnnen don a bɛ fɔ min ma alikawunu manzur n'o ye l'univers visible parce que appareil caman de bɛ yen sisan minnu sigilen bɛ ka univers yɛrɛ lajɛ ka taga non dolo ninnu jatelikɛlan dɔ bɛ yen ko télescope Hubble ale kɛlen bɛ ka dolo jate kosɛbɛ c'est comme ça suppose ale bɛ jate kɛ cogo min ni karamɔgɔ donna terrain na sisan ballon terrain na ka bɛn 10h 22h waati ni dɔrɔn ni tournage kelen kɛ terrain sanfɛ n'a ye maa o maa localiser k'i numéroter k'a fɔ a ye nin jate ni karamɔgɔ nana 11h ou bien n'a fɔra ni 11h sera n'a fɔra k'a ka segin jate kan a ye maa o maa numéroter 10h waati a tɛ segin k'o tigi numéroter a b'a ajouter de fara kan donc o télescope nalen ka bila point na ale sera ka chiffre min sɔrɔ bi k'o bɛ sanfɛ o bɛn numéro kelen chiffre 24 numéro kelen kɔfɛ chiffre 24 o dolo de bɛ yen min calculen don mais kawnu manzuru kɔnɔ quoi c'est-à-dire diɲɛ ni univers min n'a bɛ ye ɲɛ na o dolo hakɛ de bɛ yen o calcul bɛ komi i n'a fɔ miliyɔn ba kelen o ye miliyari kelen miliyari ba kelen o ye biliyɔn kelen biliyɔn ba kelen o ye biliyari kelen biliyari ba kelen o ye tiriyɔn kelen tiriyɔn ba kelen o ye tiriyari kelen tiriyari ba kelen o ye kiliyɔn kelen kiliyɔn ba kelen o ye kiliyari kelen donc kiliyari fana ba kelen o ye 5 kiliyɔn kelen 5 kiliyɔn dolo 5 kiliyɔn kelen o jatele dɔnnen dɔ sisan min bɛ télescope min enregistré bɛ télescope Hubble kɔnɔ. Allahu akbar. Dolo nombre dɔnnen an karamɔgɔ o kɔrɔ dolo ko a ko kuma ka ca dɔɔnin. Kuma ka ca dɔɔnin. Voilà o la an karamɔgɔ dolo relation jumɛn de bɛ ani tile ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà sisan dolo ni tile dolo fana ye tile de alhamdulilayi i ka nin question ɲɛna kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman t'u différence dɔn fɛn minnu bɛ sanfɛ dolo b'a la planète b'a la tile fana b'a la i bɛ dolo dɔw ye yan a bɛ k'i ɲɛna ko dolo don i b'a sɔrɔ o tɛ dolo ye o ye tile de i bɛ dolo dɔw fana ye a bɛ k'i ɲɛna k'o ye dolo ye mais o tɛ dolo ye k'o ye planète ye planète bɛ komi dugukolo wɛrɛ quoi bon k'i to dugukolo kɔni kɔ kan yan i b'a bɛɛ ye i n'a fɔ dolo de mais ala barika la kuranɛ de sera k'u bɛɛ mankutu parce que kuranɛ m'u si wele tɔgɔ kelen a ye dɔ wele najimu a ye dɔ wele kokɛbu a ye dɔ wele suhubu donc a bɛ dɔn o fɛ ko kuranɛ kɔni tun b'a si dɔn bi de olu tɔgɔw nana dɔn dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ o tɛ fɛn suguya kelen i bɛ dolo caman ye i b'a sɔrɔ dolo yɛrɛ yɛrɛ tɛ koyi ale bɛ bɛn tile de ma o ye tile wɛrɛ de min na an bɛ nin tile min lajɛ o tɛ kelen i bɛ dolo dɔw fana ye a bɛ k'i ɲɛna dolo dɔ tɛ koyi o ye dugukolo de i n'a fɔ n'i y'i to planète Mars la sisan k'an fana lajɛ ou bien n'i y'i to extérieur la k'an fana lajɛ n'i tɛ dugukolo kɔ kan i b'an fana dolo laman ye de a bɛ kɛ an fana ɲɛna k'o ye dolo an fana bɛ kɛ ko bɛ n'i yɛlɛla ka taa planète wɛrɛ la voilà n'i ye anw lajɛ an bɛ kɛ ten de an fana bɛ kɛ ten comme k'an b'an to yan sisan sanfɛla lajɛ souvent voilà an bɛ fɛn dɔ ye i ko ko a dɔ ye dolo ye a dɔ ye planète wɛrɛ voilà n'i bɛ planète Mars la sisan i b'an fana dolo laman ye de i tɛ dɔwɛrɛ ye foyi ye ne dolo tɛ lumière mɛnɛlen b'an kan tile lumière jɔlen b'an fana kan i b'a ye dolo dɔ dɔrɔn donc hali n'a sɔrɔ extraterrestre bɛ yen sisan olu b'an fana wele de ko extraterrestre parce que an fana bɛ dolo dɔ de sanfɛ mais k'i to yan i bɛ minnu ye ko dolo don différence b'u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a si ni si tɛ kelen a dɔw yɛrɛ bɛ yen o ye galaxie de i b'a sɔrɔ dolo yɛrɛ tɛ o ye galaxie don o fana bɛɛ b'a la an karamɔgɔ faamuyara kosɛbɛ sisan i da sera dolo ani planète kan an bɛ fɛ ka dɔn planète yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn de b'a la diɲɛnatigɛ yɛrɛ ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi bon sisan planète jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ vie kɔnɔ parce que an bɛ min sanfɛ sisan o ye planète ye a date dɔnnen don a waati dɔnnen don a bɛ position min na sisan astrophysiciens kɛlen bɛ ka min fɔ il faut k'an ka moyen wɛrɛ de ɲini ka bɔ nin planète in kan ka taa planète wɛrɛ kan diɲɛ na don natɔla la o fana bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ recherche de bɛ senna sisan télescope bi kan ka Mars ni ɲɛɲini sisan k'a fɔ an kan ka se ka taa yen ka taa sigi yen bon station fana sigilen don o recherche n'o fɛnw kama parce que c'est-à-dire ale ye adamaden da
ka dɔnni ba de da adamaden ma dɔnni labilalen don adamaden bɛ se ka mouvement ba de kɛ dɔnni kɔnɔna na ni an sera ka bɔ nin dugukolo kɔ kan sisan ka taa planète wɛrɛ kan o planète wɛrɛ kan a bɛ se ka kɛ recherche fɛn wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ yen min tɛ nin ye non seulement ça don dɔ nin limite bɛ nin na donc nin limite na fɛn bɛɛ dɔnna ka ban donc il faut k'an ka moyen wɛrɛ ɲini ka taa planète wɛrɛ kan ka taga base wɛrɛ sigi yen nɔ o recherche ni fɛn bɛ senna sa o pour le moment adamadenw sera ka a sen jɔyɔrɔ min kɔnɔ o ye kalo ye mais appareil bɛ yen minnu taara marche la appareil wɛrɛ bɛ yen minnu taara première position fana na bon appareil fana bɛ yen halisa jusqu'à présent robots u bɛ kan k'o bila ka taa fan wɛrɛw fana fɛ ka taa vie wɛrɛ ɲɛɲini ani ka taa fɛnw fana ɲɛɲini fɛn minnu bɛ se ka kɛ ka nin planète in fana servir ka servir an karamɔgɔ o hukumu kɔnɔ an bɛ nin planète min sanfɛla la sisan i ko bientôt recherche bɛ sen na an bɛ se ka yɛlɛma ka bɔ nin kan cogo min na o b'a jira k'a fɔ don n'a nataw la gɛlɛyaw bɛ yen an bɛ se ka mun sɔrɔ nin planète la o gɛlɛya ninnu nasiraw la a juma i bɛ se ka exemple jumɛn di an ma a tagacogo la min b'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la an bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ nin planète in sanfɛ. Voilà a gɛlɛya fɔlɔ ye sisi sisi ma fɛn minnu bɛ bɔ parce que couverture de bɛ datugulan de bɛ dugukolo in na min b'a to ni tile t'an frappé ka se hakɛ dɔ la donc o couverture de sisi ma fɛn ninnu bɛ kan ka o couverture in jeni dɔɔni n'a fɔ couche d'ozone bon o jenini kɔnɔna na ni dɔ ma bɔ o la wajibi don dɔ dugukolo in bɛ kalaya ka se hakɛ la hakɛ min ni balo yɛrɛ tɛ se ka kɛ a sanfɛ tun bon o kɔfɛ an bɛ oxygène min sama a fana nombre de b'a la hakɛ de b'ale fana na don dɔ la o fana bɛ ban o kɔfɛ maanifinw yɛrɛ hakɛ nombre bɛ kan an bɛ 7 milliards la sisan dugukolo in tɛ se ka 50 milliards balo a tɛ se 50 milliards balo kɛko foyi t'o la moyen foyi t'o la donc tant que ni vie kɔni bɛ continuer la il faut k'an ka moyen wɛrɛ de ɲini moyen min b'an permet ka se ka balo an bɛ état min kɔni na sisan n'an tora o système kɔni kan ka taa fo ni système wɛrɛ nana sɔrɔ min bɛ se ka to ni 50 millions bɛ bɔ mais an bɛ balo kɛko min sisan dugukolo in tɛ se ka 50 millions balo 50 milliards c'est 50 milliards très bien dugukolo in tɛ se ka 50 milliards balo parce que an bɛ actuellement 7 milliards la an ma se 8 ma fɔlɔ mais avec déjà 50 milliards c'est que dugukolo bɛ dɛsɛ ka balo donc il faut que moyen wɛrɛ ka ɲini an ka taa planète wɛrɛ la ka taa système wɛrɛw sigi sen kan ye min b'a to ni vie bɛ se ka continuer kɛ o min mais a mana kɛ o kɛ o kɔni a bɛɛ laban ye banni kɔni ye kuranɛ b'a fɔ kɛ o min nin bɛ ban dɔ wɛrɛw fana mana sɔrɔ a fana laban ye banni ye kɔni siga foyi t'o la ni Ala sɔnna a ma an karamɔgɔ an y'a ye k'a fɔ nin fɛn ninnu Ala sɔnna a ma e i sinsin kuranɛ kan ka nin bɛɛ tɔmɔ ka bɔ kuranɛ kɔnɔ mun de la ka kɔn bi ɲɛ faamu ɲɛ nin ma se ka lakodɔn kuranɛ kɔnɔ fa a nana ye i b'a fɔ ko kuranɛ yɛrɛ nakun ye diinɛ kuma gansan ni hadamadenya ɲɛnamaya kuma tɔw t'a kɔnɔ mun ye mɔgɔw to o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la dɔɔni kɔnɔna na. Voilà o ye idéologie de ye parce que idéologie minnu bɛ di karamɔgɔw ma kuma dɔw la a dɔw bɛ kɛ ni ka bɔ fan wɛrɛw de fɛ ka na parce que tout récemment Saudiya ka prince a bɔra k'a fɔ tout récemment a ko idéologie intégriste idéologie quoi ko Occident de y'a imposé Saudiya kun o k'a appliquer pour faire stopper Union soviétique ka ayiwa idéologie kana se ka fanga sɔrɔ o ka yɔrɔ la donc a idéologie ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ kɔfɛ kana de kana imposer mɔgɔw kun pour les fins politiques o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw sama k'u bɔ ayiwa i n'a fɔ laɲini yɛrɛ yɛrɛ min ye ka mɔgɔw sama ka bɔ o kan sinon kuranɛ bɛ mɔgɔ su de ka dɔnni ɲini kuranɛ bɛ mɔgɔ su de ka recherche kɛ kuranɛ tɛ mɔgɔ su k'i sigi i bɛna kɛra yɔrɔ o yɔrɔ baara a fɔ de baara kɛ baara de bɛ nɔgɔ bɔ mɔgɔ la bon n'i y'o lajɛ ka ɲɛ mɔgɔ k'i sigi ten k'i tɛ baara kɛ ou bien k'i sigi ten recherche kɛ tɛ foyi kɛ o ye fɛn wɛrɛ de ye sinon o tɛ kuranɛ ka laɲini pewu pewu kuranɛ bɛ mɔgɔ su toujours ka kɛ baara de kan kuranɛ bɛ mɔgɔ su toujours ka kɛ recherche fɛn de kan pour ka se ka maanifinya yɛrɛ développer ka se ka maanifinya yɛrɛ bɔ nɔgɔ la. o faamuyara an karamɔgɔ nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ se ka kuma kuncɛ kuma jumɛn de da nin kan walasa ka se ka walawalali di nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen faamuya ka se ka sɔrɔ a la. Alhamdulillah an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'u jija hali bi kuranɛ de ye sɛbɛn kelen pewu ye sɛbɛn gafe kelen pewu gafe min ni a bɛ se ka diɲɛ ban c'est à dire a bɛ se ka boli ni diɲɛ ye ka taa diɲɛ kunu fo ka taa se bi fo ka taa se diɲɛ sini kuranɛ de bɛ se k'o kɛ n'a kuranɛ kun ma jigin arabukan na a bɛ se ka kɛ kuranɛ kun tɛ faamu parce que arabukan ka bon kojugu a fɛrɛlen bɛ
fɛn tɛ par hasard n'a jiginna quoi dabɔ kama don ka kuranɛ jigin arabukan na pour que détail dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu bɛ datugu ka don dɔ de ma kɔnɔ i b'a sɔrɔ kuranɛ aya dɔw bɛ yen sa olu kɔrɔ bɛɛ ma dɔn ka ban i b'a sɔrɔ i n'a fɔ an ye aya min expliqué sisan wa kullun fi falakin yasbahuna o y'a n'a ɲɔgɔn dɔ olu ma dɔn ka ban parce que o tɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ min dɔnna la bi o ye nin ye sini dɔ wɛrɛ bɛ dɔn a la sini kɛnɛ kɔrɔ wɛrɛ fana bɛ dɔn a la tuguni parce que a bɛ kan ka développer ka taa arabukan yɛrɛ ka bon kojugu arabukan ka jɔ a fɛrɛlen don n'i ko bɛ nin mot kelen expliqué bamanankan na sisan i b'o obligé ka mot caman de fɔ yanni ka se ka détail di n'o ye wa kullun ye mais arabukan b'a fɔ mot kelen pewu wa kullun nakira don fi falakin o fana ye nakira ye nakira fila bɛ min yira o de foyi de tɛ yen min t'o kɔnɔ e bɛ min dɔn ani tɛ min dɔn a bɛɛ bɛ a kɔnɔna a bɛɛ de b'a kɔnɔ kɔrɔfɔ kuncɛ kuma jumɛn de bɛ yen ka da nin kan alhamdulillah an bɛ silamɛw wele surtout an denmisɛnninw an ka ɲɛsin recherche ma science min ni technologie min bɛ kuranɛ kɔnɔ an ka ɲɛsin ma k'u développer an kana taga idéologie kɔrɔmanw fɛ idéologie minnu bɛ kuranɛ di bolo la an ka olu to yen n bɛ wele kan min di mɔgɔw ma kuranɛ tafsiru yɛrɛ an mago bɛ formation kura la kuranɛ tafsiru yɛrɛ la formation kura ye jumɛn ye kuranɛ supposons ça ni e taara débat la dɔw ko i ma kafiri dɔ k'a f'i ye ko dugukolo munumunu ne ko a ma ko kuranɛ m'a fɔ c'est comme e kuranɛ dɔ bolola de o or que a ye aya dɔ fɔ aya min bɛ kuma direct la shamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahuna e ma se ka nin fɔ kafirikɛ k'a faamu k'a fɔ dugukolo in a bɛ munumunu kuranɛ ye nin aya ba in fɔ nin fɛn ɲumanba in b'e bolo e ma se k'a fɔ ka ɲɛ e tilala ka fɛn wɛrɛ de fɔ min t'o ye e ye kuranɛ dɔ bolo la donc an bɛ wele dan an bɛ da mɔgɔw ye an ka wuli ka kuranɛ yɛrɛ science n'a technologie k'u ɲɛɲini tafsiru kɔrɔma min bɛ yen ka tafsiru kura fara o kan pour faire face menace kura min bɛ yen sa n'an ɲɛsinnen bɛ silamɛya ma pour faire face à ça sinon n'an y'an sigi ten k'a to juguw bɛ kan ka fɛn minnu fɔ ka kuranɛ don bolo la ka sɔrɔ kuranɛ don fɛrɛlen don ka kuranɛ fɛrɛlen don kojugu kunun kuma b'a kɔnɔ bi b'a kɔnɔ sini b'a kɔnɔ donc an ka wuli ka formation kuraw ɲini science kuranɛ science k'a développer pour faire face aux ennemis ni Ala sɔnna a ma folikan laban jumɛn bɛ yen an bɛ foli se an karamɔgɔ ma Seydi Chérif Ousmane Madana Haidara min kɛra sababu ye ka nin ko in sigi sen kan ani an bɛ an ka téléspectateurs bɛɛ lajɛlen fo an bɛ yɛrɛ fo Jalo ani ka animateurs bɛɛ lajɛlen wasalamu aleykum warahmatullah nin kun ye an ni an karamɔgɔ Alhuseni Kamiya ka bɔ Jɛnɛ mara la dugu la min tɔgɔ ko Kandara an n'a kuma ka kuma fɛn min kan o de ye kuranɛ n'a y'a sɔrɔ a ye science ko fɔ o la kuranɛ ye science ko fɔ yɔrɔ minnu na a da dor'u la kelen kelen ka walawalali kɛ a bɛɛ lajɛlen na n'aw ye jɛmukan in lamɛn aw bɛ faamuya caman sɔrɔ a la o la ni Ala sɔnn'a ma nin jɛmukan min filɛ nin ye nin tɛna kɛ a sigi dan ye don n'a nataw la an na se ka nin fɛn ninnu kelen o kelen ta ka se ka walawalali kɛ walasa aw ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ alikuranɛ ye fɛn ye fɛn min ni diɲɛ a n'a kɔnɔko kuma bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na mais i bɛ taa sɔrɔ dɔnni ani faamu a ma se a dɔw ma o hukumu kɔnɔna na Ala sɔnna ka a dɔnni di ale ma a sera ka a seko n'a dɔnko bɛɛ kɛ ka faamuw ɲini walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la an b'a ɲini Ala fɛ halisa nin ko ninnu a recherchew Ala k'a fanga bonya walasa silamɛya ka se ka kisi a juguw tɔɔrɔ ma ka foli ta k'a ɲɛsin nin bɛɛ sababu ɲuman ma n'o ye an karamɔgɔ Seydi Chérif Ousmane Madana Haidara yan fo Bangoni Jɛnɛbugu la ka dugawu k'a ye Ala ka hinɛ an ka musokɔrɔba la ani silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in na ni ka dugawu kɛ a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu